अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि पादरी ग्रेगोर काई कबीले में वापस आ गया था क्योंकि उस्मान के पास उसकी एक ख़ास चीज़ मौजूद थी। इस किस्त के आगाज़ में ब्लेजी किले का मंजर सामने आता है। गवर्नर उगातोस कह रहा था, यानी कि ग्रेगोर और उनका दोस्त अंद्रियास कमरे में नहीं है। वो कहाँ है थियोदर? थियोदर कहता है, जनाब ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्ज़ी से गए हैं। फिर उगातोस एक सिपाही से पूछता है, क्या तुम्हारी राय भी यही है? तो सिपाही कहता है, जी हाँ हुजूर। यह सुनकर उगातोस उसके गले पर खंजर मार देता है। इसके बाद वो थियोदर को कहता है, मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान ने बगैर किसी साजिश के ग्रेगोर को हमारे हवाले किया था, यानी वो पहले ही साजिश कर चुका था। लेकिन ग्रेगोर अपनी मर्जी से उस्मान के पास क्यों चला गया? हमें इसकी वजह को जानना होगा। दूसरी जानिब उस्मान एक गार में पहुंच जाता है जहां पहले से एक शख्स मौजूद था। वो उस्मान से पूछता है, ए मुसाफिर, सफ़र किसकी जानिब है? तो उस्मान कहता है, सुर्ख सेब की जानिब। फिर वो आदमी कहता है, पादरी ग्रेगोर अपनी जान से भी ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ की वजह से फ़रार हुआ है। ये चीज़ ईसाई दुनिया की मुकद्दस तरीन चीज़ है। ये इतनी बड़ी चीज़ है कि एक सलेबी जंग का बायस बन सकती है। उस्मान साहब, ईसाइयों का मानना है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने वाली सलीब का टुकड़ा है। उनका यकीन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खून इस सलीब पर बहा था। कॉन्स्टेंटिनोपिया में इस खबर ने हलचल मचा दी है। यह खबर तमाम गवर्नरों को भिजवा दी गई है। वो सब के सब मुतहद होकर आप पर हमला करेंगे जनाब। आपको हर वक्त मुतात रहना होगा। उस्मान कहता है, इंसाफ तो देखो, जो लोग मुझे शैतान कहते हैं उनकी मुकद्दस तरीन चीज़ मेरे हाथ में है। इसके लिए तमाम ईसाई मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अब खेल खेलने की मेरी बारी है। इसके बाद हरमनकाया किले का मंजर सामने आता है जहाँ निकोला भी आया हुआ था। कोशिश कह रहा था, रुगातोस को भी अपना काम करना आता है। उसने कातलूनिया वालों को इस्तेमाल करके तुर्गुत को मुझसे छीन लिया और फिर पादरी ग्रेगोर के बदले में उसे उस्मान के हवाले कर दिया। निकोला कहता है, मेरे अंदाजे कभी गलत साबित नहीं होते। आखिर पादरी ग्रेगोर उस्मान के पास से ही निकला। क्या तुम्हें इसका इल्म नहीं था कोशिश कहता है, हम और तुम एक ही तरफ हैं निकोला, मैं तुमसे ऐसी कोई चीज़ क्यों छुपाऊंगा? मारी कहती है, हम पर आपका शक वाकई तौर पर दिल तोड़ने वाली बात है निकोला। जिस तुर्गुत को आपने लड़ाई करके हासिल किया था, रुगातोस ने उसे आपके सबसे बड़े दुश्मन उस्मान के हवाले कर दिया। निकोला कहता है, रुगातोस का ये अमल इतना बड़ा है कि सजा दिए बगैर कोई रास्ता नहीं है और इसकी कीमत भी उतनी ही भारी होगी। उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। यह सुनकर मारी मुस्कुराने लगती है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। मरकजी खेमे में गुंदुज कह रहा था, क्या एक सलेबी जंग का सामना करने की ताकत हमारे पास है उस्मान? उस्मान कहता है, इस खतरे का सामना हम करेंगे भाईजान, ताकि कल वो हमारी नस्लों के सामने ना खड़े हो सकें। मगर उनका हदफ पादरी ग्रेगोर या सलीब नहीं है, बल्कि हमें इस खत्ते से मिटाना है ताकि हम इस खत्ते को अपना वतन ना बना सकें। फिर उस्मान कहता है, मेरा इरादा यह है कि तलवार से हासिल ना किए जा सकने वाले किलों और गाँव को पादरी ग्रेगोर के ज़रिए अंदर से फतह कर लिया जाए। फिर वो गवर्नर यहाँ आएंगे और घुटने टेक कर हमसे भीख मांगेंगे। वो देख लेंगे कि उनके कलेजे हमारे हाथों में हैं। बाला कहती है, हुजूर, ऐसा करने के लिए पादरी ग्रेगोर को 100 गज जाने दें। यह सुनकर उस्मान रजामंद हो जाता है। फिर बाला कहती है, हुजूर, हम कालीनों के लिए मलन खातून के साथ 100 गज जाएंगे। उस्मान कहता है, बिल्कुल खवातीन, आप जा सकती हैं। यह सुनकर बाला और मलन बाहर निकल जाती हैं। दूसरी जानिब ब्लेजी किले में रुगातोस कह रहा था, हकीकत जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम 100 गज के चर्च में मौजूद उस बूढ़े यून को तलाश करो और उससे ग्रेगोर के बारे में तमाम हकायक मालूम करो और इसके अलावा बितीनिया के तमाम गवर्नरों को पैगाम भेजो। मैं कल उन सब का किले में इंतजार करूंगा। कोशिश को भी इतला दे देना। यह सुनकर कमांडर बाहर निकल जाता है। हरमनकाया किले में कोशिश और मारी आपस में तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। इतने में कोशिश का कमांडर आकर कहता है, ब्लेजी किले से खबर आई है हुजूर, गवर्नर उगातोस ने तमाम गवर्नरों को अपने किले में बुलवाया है। कोशिश कहता है, क्योंकि उसने पादरी ग्रेगोर को हासिल कर लिया है, इसलिए वो सब के सामने अपनी ताकत का नज़ारा कराना चाहता है। कमांडर कहता है, ऐसा नहीं है हुजूर, दूसरी खबर बिल्कुल मुख्तलिफ है। ब्लेजी किले में हर कोई कह रहा है कि पादरी ग्रेगोर ने अपनी मर्जी से उस्मान के पास पनाह हासिल कर ली है। यह सुनकर कोशिश काफ़ी हैरान होता है और फिर कह कहे मारकर हंसने लगता है। फिर कोशिश कहता है, अब मुझे रुगातोस की दावत अच्छी लग रही है, जाकर देखते हैं कि वो क्या कहता है, लेकिन पहले उस्मान से मिलना ज़रूरी है। मारी पूछती है, क्या आप उस्मान से पादरी ग्रेगोर तलब करेंगे? कोशिश कहता है, हाँ बिल्कुल, मगर इस बार हम अपने शहनशाह की ख्वाहिश भी सामने रखेंगे। दूसरी तरफ बाला खातून और मलन खातून सिपाहियों की हिफाजत में 100 गज की तरफ रवाना हो गई थीं। इसी दौरान कातलूनिया वाले छुप कर उन्हें देखने लगते हैं और हमले की तैयारी करने लगते हैं। काई कबीले में उस्मान सिपाहियों के ट्रेनिंग एरिया में मौजूद था और तीर कमानी कर रहा था। इतने में कोशिश कहता है, उस्मान साहब,
کیا میں بھی اس تیر کمان کا تجربہ حاصل کر سکتا ہوں؟ تو عثمان تیر کمان اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس طرح کوسس کا تیر ٹھیک نشانے پر لگتا ہے اور عثمان مسکرانے لگتا ہے۔ دوسری جانب کاتالونیا والے خواتین کے قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح بالا خاتون زخمی ہو کر گر جاتی ہے۔ پھر اسلمو اپنے آدمیوں کو کہتا ہے بھاگو یہاں سے۔ یہ سن کر تمام کاتالونیا والے بھاگنے لگتے ہیں۔ اسی دوران بالا آہستہ سے کہتی ہے میرا بچہ۔ اتنے میں کچھ اور خواتین بھی آ جاتی ہیں اور بالا کو سہارا دینے لگتی ہیں۔ پھر بالا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ملون زور سے کہتی ہے سپاہیوں جلدی سے بالا کو لے کر قبیلے چلتے ہیں۔ کائی قبیلے میں عثمان بھی اپنی تیر کمانے کی مہارت دکھاتا ہے۔ پھر کوسس کہتا ہے واضح ہوا کہ یہ مہارت آپ میں موجود ہے عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے میرے خیال میں آپ صرف تیر اندازی کی تربیت دیکھنے نہیں آئے ہوں گے کوسس۔ تو کوسس کہتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں عثمان صاحب۔ پادری گریگور جسے ہمارے شہنشاہ بہت شدت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے آپ نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو ہمارے شہنشاہ بہت غضبناک ہوں گے اور ان کا رد عمل بھی بہت سخت ہوگا۔ عثمان کہتا ہے اچھا تو آپ کی پیشکش کیا ہے؟ کیا پادری گریگور کو آپ کے حوالے کر کے ساری پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا؟ کوسس کہتا ہے ہاں بالکل، معاملے کو مزید بگڑنے سے پہلے درست کر لینا اب آپ کے ہاتھ میں ہے عثمان صاحب، ورنہ شہنشاہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ عثمان غصے میں کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ اس خطے میں طویل عرصے سے رہ رہے ہیں، میرا خیال تھا کہ آپ ترکوں کو کچھ نہ کچھ جان چکے ہوں گے میخائیل کوسس۔ پادری گریگور نے اپنی مرضی سے ہمارے پاس پناہ حاصل کی ہے۔ آپ تو کیا اگر شہنشاہ بذات خود بھی یہاں آ جائے تو بھی ہم سے کسی پناہ لینے والے کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ بادشاہ کو اسی طرح بتا دیجیے گا۔ اس کے بعد عثمان لوہار داؤد کے ساتھ مل کر ایک تلوار بنانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اتنے میں بالا کی گھوڑی علاجہ قبیلے میں پہنچ جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر عثمان چونک جاتا ہے اور پھر گھوڑی کے پاس آ کر کہتا ہے کیا ہوا علاجہ؟ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجتا ہے۔ بالا کو زخمی حالت میں لے کر قافلہ قبیلے میں پہنچ گیا تھا۔ پھر عثمان سخت غصے میں کہتا ہے کیا ہوا ہے یہ؟ کس نے کیا ہے؟ گونجا کہتی ہے حضور ان کے پیٹ پر چوٹ لگی ہے۔ اتنے میں سلجان بھی آ جاتی ہے اور بالا کو دیکھ کر کہتی ہے اسے جلدی سے خیمے میں لے چلو۔ یہ سن کر عثمان بالا کو اٹھا کر خیمے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کے بعد سلجان بالا کا معائنہ کرنے لگتی ہے اور پھر کہتی ہے شکر ہے بیٹا زخم گہرا نہیں ہے۔ عثمان کہتا ہے شکر ہے لیکن بچہ کیسا ہے؟ تو سلجان پریشان ہو کر کہتی ہے عثمان بیٹا تم باہر چلے جاؤ۔ اس کے بعد عثمان باہر آ جاتا ہے اور غصے میں پوچھتا ہے کس نے کیا یہ؟ ملون کہتی ہے کاتالونیا والوں نے حضور، ہم سوگت سے واپس آ رہے تھے، وہ گات لگا کر راستے میں بیٹھے تھے، ہم نے مقابلہ کیا لیکن انہوں نے بالا کو زخمی کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عثمان کو اس خطے سے مٹا دیں گے اور تم لوگوں پر اس زمین کو تنگ کر دیں گے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے گوکتگ فوراً سپاہیوں کو ساتھ لے کر جاؤ، انہیں مٹی میں ملا کر رکھ دو اور خون میں لت پت کر دو۔ آج اس خطے میں بہنے والی تمام نہریں سرخ ہو کر بہیں گی۔ یہ سن کر گوکتگ اور بران جانے لگتے ہیں تو عثمان کہتا ہے گوکتگ میرا انتقام ضرور لے کر آنا اور ان کی لاشیں میرے پاس لے کر آنا۔ گوکتگ کہتا ہے جیسے آپ کا حکم حضور۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں اندر سے سلجان عثمان کو آواز دیتی ہے تو عثمان فوراً اندر چلا جاتا ہے۔ اسی دوران عثمان کے سپاہی کاتالونیا والوں سے انتقام لینے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد بلاجے قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ روگاتوس کا کمانڈر تھیودر اندر داخل ہوتا ہے تو روگاتوس پوچھتا ہے کیا تم نے یون کو تلاش کر لیا؟ تھیودر کہتا ہے جی جناب، اور آپ کا پیغام بھی پہنچا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ پادری گریگور میرا بھی اتنا ہی دوست ہے جتنا گورنر روگاتوس کا۔ آپ کی مرضی کے مطابق وہ پادری گریگور سے حقیقت معلوم کرے گا۔ یہ سن کر روگاتوس خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بہت اچھے،